tikilluaritsi ilulissani peqorsaanermi ilinniarfimmi social assistantitut ilinniartut kalaallit nunaanni inuunermi pissutsit pillungit oqaluttuannik podcastimut ukiartuutusan innatiivamut uani immikkoortumi ilinniartut apersuinerattusarnaarneqarsinnaava. Du lytter til podcasten Grønlandske livshistorier, fortalt af elever og studerende fra mange steder i Grønland. De fortæller om deres opvækst, deres liv og drømme og tanker om det Grønland, de lever i, og måske med et kig ind i fremtiden. Det er personlige historier, som de selv tilrettelægger og fortæller. Denne episode af Grønlandske livshistorie handler om forskellen mellem bygd og by. Det er Ludvika Mathiesen fra Nærung Narsuk, som fortæller, og intervieweren er Magdalene Stenholdt og Hans Ole Bitrussen. Vi er studerende fra Socialpædagogisk Seminarium. Ludvika Mathiesen er 51 år, og hun kommer fra bygden Nærung Narsuk. Hun bor nu i Ilulissat og studerer som socialassistent. I bygderne henter man vand til rengøring og madlavning. Ludvika fortæller også familiesammenholdsforskel fra bygd til by. I bygden er der kun huse hver for sig. Der er ingen etagehuse i bygderne. Kommer man ind ad døren uden at ringe først og banke på døren. I bygderne er åbningstider af butikkerne anderledes end i byer. Mandag til fredag åbner butikkerne i bygderne fra 9:00 til 16:00. Og weekenderne er der åbent fra 9:00 til 12:00. I byerne åbner butikkerne allerede kl. 7:00 til 22:00 om aftenen. Hvis man har klemt noget, kan man bare købe inden man går i seng. Der er flere arbejdspladser i byerne end i bygderne. I byerne kan familier være sammen mest i weekenderne, mens i bygderne kan familier være sammen i hverdagen. Med hensyn til grønlandske mad er de meget nemmere med grønlandske madvarer ind i byen. I en bygd kender alle hinanden som stor familie. Når man er i en bygd, hilser man alle, mens i byerne kun hilser dem, man kender. Med hensyn til opvarmning i huset skal man selv hente olie med dunke. I bygderne har man selv bygget huse, som er billigere end huse i byerne. Og hvis man skal bo i en etagehus, er det meget dyrere i forhold til bygderne. Når man for første gang kommer fra bygd til by, er det meget lettere med hensyn til levevilkårene. For eksempel kan man bare dreje for kort og varmt vand. Og med hensyn til vasketøj kan man bare putte dem i vaskemaskinen. Masakut som sorgbud. Nunarafimingani illorarfimmununneq tassanilu oqaluqatin suarput luutsivika nunararfimmit illorarfimmut peqqaravit atuariartorlutit qanor misingivit nunararfimmi illoqarfimmun tikeqqaarneq malunguniakkasiullerivaat tooriaannaat taavalu ilaqutariit sullattut piffisaqaratisulinnaavitut атаатсимоорниссамик пиффисақангиттут таавалу аама малугуниаккилангиваат сиаммаситтоқ инуит иллоқарфи илуанни сиаммасиккалуартут атақатингиссиннаасут аамалу сулиффиппассуит ассигиингиттут такуссааппу инуиллу улаппутту такуссааллутик тасунгилуатсилунга периларпунга тигуссаасуин таасатит суппамитава тингуссаасу укууппут ассерсуусиорсиннаавнга нунақарфиммииллуни тингуссаасу укуусарпут уллорму имеқ наммини аасассаавақ нукит аторлугит таавалу кианниараанни сулаақ наммини аасариақартарнеқ таавалу уллуиннарни иллуилуани сулиақарниараанни сунатамаат имеркуутсииннарнагу ууннааққарлунилу аама эрхорсеққарсинаасу эрхорсингаанни кумииллуни таава иллоқарфиммалугуниакка илангиваан пеққарниннгааниик эрхорсуитоориааннақ имертарфиунгиттоқ сулааниааллерфиунгиттоқ писиниарааннерисассаа кикиннерит
Nunaqarfimmi illuqarfimmut nuukkavit nerisat qanuippan. Malunguniakkama ilangivaanerissassat qallunaamarni takussaaneqarpun. Nunaqarfik qiviaraanni assersuut. Nunaqarfimmiilluni ilaqutariippassui akornanni inuoqataalluni уллуиннарни пиниартуунеқ аалисартуунеқ самминеқарпоқ сулиффисса киллеқарпут тассани калаалимернит ajornanginnerusarput таава иллоқарфимми сулисорпассуи инуит та фреерфиммини таамааллаа пиниариарсиннаасут калаалимернит такуссаарпиангиллат қаллунааменнат писиасса акикиннерит сигориааннаат писиниарфинни такуссаанеруппут нуарфмингани иллуарфум пинерни таккуа калаалимерни эққаасати иллуарфимми акилитсут писариақанерникууинги нерисассану тунгатиллугу соорлу оқареерпунга иллоқарфимми писиасса қаллунаамернит калаалиминернингаани писинерми акикиннеруйуссууппут писиниарума ассерсуут иллоқарфимми илинниартууллунга пингума неқероорутиник акикиннерна писиссуунга нерсуссуи куккуку пуулуккит тааккутингуссаанеруппут иллоқарфимма нууннингаани калаалимернин писиниарниарума акиссақангила нунақарфимму пингума калаалиминерни қивиаруккит тингориааннааппут ассигингиссутаа тассани такусиннааваqa Pisiassat nunaqarfimmiit illuqarfimmut nuullune qanu ippat. писиассаарпассуи неқерутерпассуит такуссааппут пилерсиусеқивиараанни акисоориуппут писсутингалугу нунақарфимми иллугут наммани санаангуа килерииккагут акиқангиммата таавалу иллоқаррим қивиараанни инитаарутта иниааиссима килерсуингаани ассерсуут акилерсуингума qaamamma акисоориуппут инит сапатакуннера тамаас неқероортарпут акикиннери уяаннартарлун илуарнерусар ассерсуутиалу писиниарфин писаарисиннаангис ималун писаарисиннаасат пилерсуусуин пиингисаа иммақаама таккуа арлаатигу илуарусуннартарсимассаппут суу илуарпо пилерсуусума мингаатигут писиффиуп неқероорти ималун проосинни тамаас пингисарами Ulluinnaarni inuoriaaseq illuqarfimmi nunaqarfimmut naleqqiullugu qanor ippa. нунақарфимми инуунеқ атаатсимуусингалугу илақутари атаатсимаорфиуппун суккуллуунниит касуттунгивиллун мату аммарлугу исерсиннаавгун таава иллоқарфимми пиллуни сианерфингалугу аттавеқаққаарлуни ааттаат мату касуттоққаарлугу исертоқарсиннаав писсутингалугу сулисарамик пиффиссақангиннамик сулиннаавиллутик илақутариит фреерфиммини ааттаа такусиннаангами оқаутта аффарлериккаақангиммата инициасунеоқарнеқ арлаатигу пиннартуартарсимассу иллоқарфимми наюнгақарни иниссиане қивиараанни илаатингут нунақарфимми инориаатимингаане қивиараанни иллоқарфиммииллуни ниппи суналуунни тусарсаава сууллуунниилиуутсит такусассааппут нунақарфимму ассерсуусиу нгалугу нунақарфимму пингума иллуиннааппут аффарлереқангиллат наапуккаарпут аттавеқатингиттууппут илақутариссуартуун иллиллут икиоқатингиллут униллуорфум тас аллаанаруссутингаппасиппаат тусаасиннаасанни аффарлериккалуаанилуни киккуусуллуинналусарпагу соо налусарпагут аамаатииналусарпагут апереққаарлунга аама касуттоққаарлута исерсиннаава Suliffiit qanориппат illuqarfimmi imalunnunaqa nunaqarfimmi. иллоқарфеқивиараанни сулиффиппассуи периарфисса ассигингит такуссааппут аамалут сумилуунни аперсораан сулисоқариааннааллут периарфисса аммаппут нунақарфимми исераанни сулиффиит атаасиаккаа кисими такуссааппу атуарфиит кумуунит писиниарфиит пеққиннисақарфи таа сунгиффиммилу саммисақартитсина кисим ассерсуутингалугу сунгиффимми аама тимерсортоқартарпоқ саниатингу нуаннаралугу куэ қангериаакки меққерун тунгасу нуақарфинни меққевит такуссаагангунангиллат меққериуқангила кисианни ангерларсимаффим паарсисоқарпо тааккулу аалиангерсимасумик
meeqqa ikassusaa apeqqutaallussutisarpun assersuutingalungu angerlarsimaffimi paarsisu angajoqqaasulinerani paarsisu ataasi meeqqasisamak tingоqqусарпаат таа meeqqat nunaqarfimmi angajoqqaavisulusartut апеққутаа меэққану икатсигинерсут паарисассат таа паарсису амерланаajorput илаанни марлуусарпу илаан пингасунгортарпу иллуманни сулиллутик куасуффиса самминаани илуатсинуга аперуусуннарпу иллуарфин писиниарфиит налунгиарпилаи уннулаарсуармаммасартут нуоқарфинни писиниарфиит малун пилерсуисукку киоскиллу qanumita аммариасаарпа малунгиниаккама илангиваат нунақарфими пилерсуисоқ уллааққулаалуанни сисаматунгаанут аммасуааннарпу атаасингорнэрми таллимангорнэрмут аама орсертарфик аалларниарлуни орсерфиит таамааппут таава малунгиниаккамаама илангеққиппаа иллоқарфимми уллааралааккуарфани марлуниик уннуккуисиккарнатунгаанут аммасиннаасу сапаат илангорлу аллаанеруссута аннертууми такусиннаавара ассерсуутингалугу нунақарфимми амингаатеқарума маториерсимасу пилерсуисуми уннугиакку маториерт пуйорсимагума писиассанник таа иллоқарфиму пингума пуйунгара иннартиннага писиарасиннааллу нуақарфинилу илақуттану тавеқанеққану иппат нунақарфимми аттавеқариаасеқ атаатимаорсами тамаисингалугу уллуиннарсиутааву писсутингалугу нунақарфимми икиттунгуунгатта илақутариассуа атаатимаор суккуллуунни такусиннаалта исерсиннааллата кисианнилу қивиараан аалларлуни иллоқарфиммут тикиккаанни илақутақарлуни иллоқарфимми сингалуни пингаанни нунақарфиммиту писиннаангилла сулисарамик саммисақартарамик иллоқарфил периарфисса ангисоо аалиангерсимасумик фреерфиммини таамааллаа такусиннааппа никалани илуатсилунга аперисиннаавунга тааккуаттангоқуттуариккависаниатсигун иллуарфими нуунеққанеқ иппа уанга намминеарлунга нунақарфимми нуунникуунга иллоқарфимма намминеқарлуни нуаннерпа иллоқарфиммиуллуни инуит амерласуут налунгалуарлу периарфиссарпассуит викиинтини сулиумангаанни уллуиннарни сулериарлуни эққиссиивиллуни писиниарумангаанни уллуиннарни фериарлуни ассигингиттуни уяртуерусаарлун писиниаруйоорсиннаунга писиниарфиа мерлангаармата таавалуаамма саммисассаи ассигингитторпассуит сууллуунни пеқатааффигисиннааллугит иллоқарфимми инориаасиат тама исингалу уани тимасортарфимма эққалаарсинунеқарфилаи тимасортарфеқартармата иллуарфими тимасортарфеқарнер ималун тимисартарфеқарнер налуақану аторнератикисинни иммиккуллаарсимассаппу so иммиккууллариппу ассерсуутингалугу нунақарфимми нитфиссертарфеқангила инуи намминеқ биомассутсиминик арпаттарпусилами упернассаккутсимерсоорлутик унаммиуаарлутик кисианилу иллоқарфимми суккуллуунниит эққарсаариартоқарсиннаавоқ пеқатингиффиит сууллууни пеқатааффигинеқарсиннааппу апеққутааллуни намминеқ пиффисақарнерлуни тесерапасоорпарпут лутсивикка аперсуоқатингива Magdalena Stenholt уан хансулиматаарпу аперсуарпуллу Ludvika Mathiasen. Du har nu lyttet til en episode af podcasten Grønlandske livshistorier, fortalt af elever og studerende. Journalisterne Iben Danielsen og Annelise Mølvig har besøgt grønlandske skoler og uddannelsesinstitutioner. Der har de undervist elever og studerende i fortælling og i at producere podcast, og det er deres egne personlige beretninger, du lytter til på podcasten Grønlandske livshistorier. Projektet er i denne omgang støttet af Østifternes Fond. Du kan også klikke ind på Grønlandske livshistorier. Her er det journalisterne selv, der har talt med mennesker i alle aldre fra mange steder i Grønland. Deres livshistorier handler om hverdagen og om særlige begivenheder i livet. De taler om et samfund under store forandringer. Det er personlige historier, der kan vise Grønland, som det var engang, som det er i dag, og måske med et kig ind i fremtiden.